Hi everyone, it's me again, Christine. I was just super overwhelmed by the reactions I got on my first video speaking for languages. I didn't expect that at all. I just did it because so many people, like friends I made in Japan, Argentina, even in New Caledonia and other countries, were kind of like asking me news every time, and I was so lazy to write news and stuff, but I thought it would be easier to just make a video. And also, that's one of my projects to do videos as a reflective journal on my career. Sorry for the pronunciation, I'm French. Anyways, so it just got me inspired to do some videos about how I've learned the languages, because every time I tell people I speak four languages, they're all pretty impressed by the fact that I speak four languages, and all of them pretty fluent to some degree. I'm gonna try to do the videos in the four languages. Um, I was gonna do a video about how I've learned all the languages, but then I'm really talkative if you didn't notice yet. So I'm just gonna do first Japanese because I feel like that's like the first language that I was really inspired and passionate about, and that's definitely the most complicated. And a lot of people are really intrigued by how I learned Japanese and if it was difficult and all. So here's my video about how I've learned Japanese. So yes, it is difficult to learn Japanese, especially writing and reading. Speaking and talking, not that much. Speaking and listening. But anyways, so I've started learning Japanese when I was in junior high school. So I've learned for 5 years until the end of high school. Um, I just always loved the language, the sound of it, the signs and everything. And for anyone who have learned another language in high school, you probably understand the fact that when you finish your studies, even if you liked it, you don't really speak it. Let's be honest. So, and I was like always the top of my class in Japanese. I just loved it. Um, but I could make sentences, I could introduce myself, I could understand. Eh, quite. I was pretty good, but still high school level. And yeah, um, I could get by, let's say, very shortly. But my vocabulary was pretty like not so wide. Anyways, and after high school, I've decided going to Japan, and I moved on my own, and that was the best idea ever. So from the beginning, I lived in a share house, and we were 15 in that share house. But half were Japanese, half were foreigners, and so I lived with like seven, eight Japanese people, and even the foreigners, some of them were really good at Japanese. And even if the staff from the company could speak English and helped at the beginning with like paperwork and stuff, after that I just lived with Japanese people for at least the 10 first months. And that was amazing because I had to speak with them. Most of them couldn't speak English that much. So I was speaking with them in Japanese, trying to get by using body language. I would watch TV as well in Japanese, and that was amazing because I slowly understood the intonation, what they found funny, and the small expression you can get by with. So I just started getting super good at listening. And the Japanese people are really nice, really patient, and they will speak slowly to me. They would take the time to find a way to get me to understand what they were trying to tell me. So it was amazing. And I went to school for a year and 3 months to learn Japanese. And the teachers were great. They were only speaking Japanese as well, which was really good. It was tough, but it was really good. And so that was the first 6 months. The the second half of the year, my first year, I started working. So I found a small job as a waitress in a bar restaurant.
And that's when my Japanese really went up, because I really had to talk Japanese every single day, take orders, understand the orders from my boss and like tell me what to do. And I really had to talk with genuine Japanese people, customers, staff, every single day. And that was a lot, but that was amazing for my conversation skills. So after a whole year in Japan, my Japanese was so good. Not as fluent as when I left, not as fluent as now, but really, really good for just a year in Japan. And I got a lot of comments about it. Um, and one of the things that really helped me was that I personally avoided all French contact. Um, Not that I don't like French people, but I just wanted to cut off like any chance to get lazy and start speaking my own language. Really, really wanted to learn Japanese and get my GLPT, which is Japanese level test. So I really avoided all French contact. I was speaking only Japanese, trying to find a way to get by, or working out my English, which is not my mother tongue either. But most of the time, I would only try to use my Japanese skills, and I would make mistakes. And if you hear me, like if you heard me when I was there my first year, that was terrible. But by failing, but making mistakes, and having very, very kind Japanese people teaching me, I eventually learned Japanese. And then, well, I started studying tourism in Japanese with Japanese students, and I worked in hotels and restaurants. So then it's just history. But that first year was definitely the most important part. Just living in a country, feeling the culture, learning with Japanese people, and just not being afraid to make mistakes, and just speaking with Japanese people all the time, listening to, I was watching dramas and animes, like I'm pretty sure a lot of people do, and that's a good way to learn. But then also having a chance to talk with Japanese people was definitely the best way to learn. And like not being lazy, not being afraid to make mistakes. So yeah, that's how I learned Japanese. And now I'm trying not to lose it. So here you go. Anyways, I'm gonna try to do it in French. So, bonjour tout le monde. Comme je disais en anglais, je vais pas répéter tout ce que je disais en anglais non plus dans l'introduction, mais pour faire court, ça m'a vraiment touché les réactions, vos réactions sur ma première vidéo où je parle en 4 langues. Et je m'attendais pas à ce que tout le monde réagisse comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis de tous les pays, on va dire, de Nouvelle-Calédonie, de France, du Japon, de l'Argentine, qui me demandent toujours des nouvelles. Et je suis un peu trop fainéante, j'écris jamais. Bref, du coup j'ai décidé de faire une vidéo où je pouvais donner mes nouvelles dans les 4 langues. Et en même temps, ça permet aux gens aussi qui m'ont jamais vraiment écouté parler d'autres langues de me voir parler dans une autre langue. Donc je vais continuer avec ces vidéos. Et une des questions que la plupart des gens me posent, c'est comment tu as appris ces langues? Est-ce que c'était dur d'apprendre ces langues, surtout le japonais? Juste pour être clair, l'anglais n'est pas ma langue maternelle non plus. Mon père est australien, mais on n'a jamais parlé anglais à la maison, donc bref. J'ai en tête de faire d'autres vidéos sur comment j'ai appris chaque langue. Et je vais commencer avec le japonais juste parce que c'est la langue la plus différente du français, de l'anglais, de l'espagnol. Enfin, c'est pas une langue latine, et c'est décidément la langue la plus compliquée et celle qui m'a passionnée depuis le début. Donc, comment j'ai appris, le japonais? Entre parenthèses, ne critiquez pas trop mon français, je l'utilise pas si souvent que ça non plus. Donc, j'ai commencé le japonais au collège, donc en quatrième. Donc jusqu'au lycée, ça fait 5 ans d'études. Et je suis sûre que la plupart des gens qui ont appris une langue au lycée et au collège seront d'accord avec moi. Mais une fois que tu finis le lycée, tu ne parles pas la langue. Bon, si c'est une langue comme l'espagnol, tu peux comprendre, tu peux parler, tu peux te débrouiller, c'est vrai. Mais une langue comme le japonais, tu as beau l'apprendre au collège et au lycée, même si tu es très bonne ou très bon, tu ne la parles pas vraiment la langue. Donc, j'étais toujours la première ou la deuxième de ma classe en japonais. J'adorais le japonais. J'adore toujours le japonais. Mais c'est vrai que quand
j'ai eu mon bac et que j'ai fini le lycée, je ne parlais pas la langue couramment, ou en tout cas pas autant que quand je suis partie du Japon. Euh, mais c'est vrai, je pouvais me débrouiller en faisant je pouvais me présenter, je pouvais faire des phrases simples, je pouvais comprendre quelques trucs par-ci par-là. Mais je ne la parlais pas vraiment. Et du coup, après le japonais, non, après le lycée, je suis partie au Japon directement et je suis partie toute seule. Et ma première année, j'ai vécu en colocation. Oui, en colocation, c'est comme ça qu'on dit en français. Et je vivais dans une maison et on était 15. Et la moitié était japonais, la moitié venait de l'extérieur. Et même ceux qui venaient de l'extérieur, la plupart parlaient le japonais. Donc bref, je vis avec ces 15 personnes. Et même si les employés de l'entreprise de colocation, tout ça, parlaient anglais et m'expliquaient tout ce qui est paperasse, une fois que je vivais dans la maison, c'était que du japonais quasiment toute la journée. Donc tous les japonais ne parlaient pas anglais. Et je les voyais tous les jours. Et on se parlait, on se voyait dans la cuisine, dans le salon. La télé était que en japonais. Donc tous les jours, j'avais l'occasion d'écouter du japonais, de pratiquer mon japonais avec eux. Et c'est vrai que les japonais sont vraiment, vraiment patients et vraiment gentils. Ils m'aidaient. euh, ils prenaient le temps à- de répéter les choses, d'essayer de me faire comprendre les choses en japonais. Et c'était dur, mais c'était aussi très intéressant et très enrichissant. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est vrai que j'allais aussi en cours, donc j'avais les cours pendant 1 an et 3 mois. Et les professeurs, pareil, ne parlaient que en japonais à l'école, ce qui était dur aussi, mais ils étaient très doués. Ils sont très doués. Et du coup, j'avais les cours en japonais. Je rentrais chez moi, je parlais que en japonais. Euh, et après 6 mois, j'ai commencé à travailler comme serveuse dans un petit restaurant-bar. Et c'est là que, dès que j'ai eu ce boulot, que mon japonais a juste s'est amélioré comme pas possible. Donc, parce que j'étais vraiment obligée de parler en japonais tout le temps, d'apprendre. euh, je l'avais pas dit en anglais, mais je devais, genre pour avoir le boulot, je répétais des phrases, genre comment prendre des commandes avec, avec mes, euh, mes potes de colocation à la maison et tout. Donc bref, ça m'a vraiment aidé parce que je devais prendre des commandes, je devais parler avec les clients, je devais parler avec mes collègues, mon boss, et tout en japonais. Donc toute l'année, j'ai fait que parler en japonais avec des japonais, écouter du japonais et regarder la télé. Et la télé m'aidait aussi parce que j'écoutais, ça me permettait d'apprendre les intonations, les expressions et qu'est-ce que les japonais trouvaient rigolo, enfin bref. Et un des trucs qui m'a vraiment aidé durant ma première année au Japon, c'est que j'ai évité tout contact avec les Français. Non, c'est pas que je suis raciste ou que j'aime pas ma langue ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne voulais pas être fainéante et je ne voulais pas vous savez, quand vous êtes avec des Français, vous parlez en français, ce qui est normal. Et je ne voulais pas ça. Je voulais pas parler en français. Je voulais apprendre le japonais et je savais que si j'allais rencontrer un Français, j'allais finir par parler en français. Ça allait être plus facile. Non, j'avais pas de Français dans ma classe, tant mieux pour moi. Et j'ai évité de rencontrer des Français. Donc la plupart des gens que j'ai rencontrés la première année étaient que des Japonais. Et aussi, une des autres choses qui m'a vraiment aidée, c'est que j'avais pas peur de faire des fautes. Donc, j'hésitais pas. J'avais l'air ridicule. Si vous m'entendiez quand j'étais ma première année au Japon, c'était n'importe quoi. En plus, avec mon accent super français. Enfin, bref. Donc, mais j'hésitais pas parce que je savais que qu'il n'y avait qu'une seule façon d'apprendre, c'était de faire des fautes. Et les Japonais sont très gentils, donc ils me corrigeaient, ils m'expliquaient. Et donc je faisais des fautes, j'utilisais beaucoup de langage corporel. Et, euh, et j'essayais. J'écoutais de la musique, je regardais des animés, je regardais des dramas. Je connais beaucoup d'amis qui regardent beaucoup d'animés, de dramas, mangas en japonais. Et on est tous d'accord. Ça aide beaucoup pour écouter le japonais, apprendre les expressions. Et c'est juste pour s'aider à être habitué à la façon de parler des japonais.
aux expressions et tout. Donc, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour être habituée à écouter du japonais et à parler du japonais. Donc, animé, manga, la musique en japonais, karaoké en japonais, télé en japonais, parler avec des japonais, immersion totale. Donc, ça, c'était ma première année et j'avais en but de faire passer mon JLPT, qui est test de niveau japonais et international, tout, et j'ai réussi à le passer d'ailleurs. Donc, bref. Euh, je pense que j'ai tout dit en français. Donc ça, c'est comment j'ai appris le japonais et surtout ma première année. Et après, j'ai étudié 2 années en école de tourisme. J'ai étudié avec des japonais, j'ai étudié tout en japonais. J'ai travaillé dans des hôtels, dans des restaurants et mon japonais ne pouvait que s'améliorer de toute façon. Donc au bout de 5 ans et demi, j'avais un japonais vraiment vraiment bon. Il est toujours bon, j'espère. Mais c'est comme ça que j'ai appris vraiment le japonais. On va essayer en espagnol. Hola amigos, amigas. Soy yo otra vez. Em, Estoy haciendo esta video porque la primera video que hice hablando los cuatro idiomas, no esperaba la reacción o las reacciones que tuve. En serio, me emocioné, no lo esperaba y me encantó. Y hice la primera video porque tengo un montón de amigos en Japón, en Argentina, en los Estados Unidos, en Nueva Caledonia, en Francia, en muchas partes. Y muchas veces me preguntan como, ahora no sé dónde estás, no sé qué estás haciendo, estoy perdido. Y, y no estoy muy buena para escribir novedades mías. Así que bueno, empecé a hacer estos videos. Em, También me encanta hacer videos. Recién lo descubrí. Y bueno, decidí hacer más videos. Y especialmente hablando 4 idiomas porque me di cuenta de que a la gente le gusta escucharme hablando muchos idiomas. Y bueno, eh, una de las preguntas que me preguntan siempre, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste japonés? ¿Cómo aprendiste español? Y es verdad que parezco un poquito colombiana o como latina, así que la gente piensa que hablo español como que es mi lengua, pero no, en fin. Es una de las preguntas que más me preguntan. ¿Cómo aprendiste japonés? ¿Cómo aprendiste eso? ¿Fue difícil o no? Especialmente japonés. Y por eso voy a empezar con el japonés, porque no solamente es un idioma que me encanta, pero también es el más complicado. Y sí, es cierto, es complicado. Es tan diferente del francés, del español, del inglés. Así que eh, les voy a hablar de cómo aprendí el japonés. Así que em, aprend- empecé a aprender el japonés en la escuela secundaria hasta... no. ¿Mm? ¿Mm? No. No sé la palabra en español, pero como 5 años hasta el fin de la escuela secundaria. Y, y bueno, si alguien que está escuchando ha aprendido un idioma en la escuela secundaria, sabe que al final de la escuela secundaria no se puede hablar también. Especialmente una lengua como japonés. Es muy complicado. Así que yo estaba como la primera de mi clase en japonés. Me encantaba el japonés. Pero igual es la escuela secundaria. Así que podía presentarme, podía hacer como frases simples. Como podía entender un poquito. Pero igual no lo hablaba. Y después de la escuela secundaria me fui directamente a Japón y empecé a vivir en una casa compartida.
y vivíamos con 15 juntos. Y la mitad eran japoneses, así como 7 u 8 japoneses. Y los otros eran extranjeros, pero igual casi todos podían hablar japonés. No todos, pero casi. Y el staff de la compañía de casa compartida podía hablar inglés, así que al principio, como me explicaban las reglas, todo, pero después era solamente japonés en casa, porque hablábamos en japonés en la cocina, en el salón, mirábamos televisión en japonés y, y nada. Así que desde el principio era todo en japonés y era complicado. Casi todo el tiempo estaba hablando con mi cuerpo o como con palabras o como buscando y era muy complicado, pero me encantaba. Y es verdad que los japoneses son muy pacientes y muy amables. Así que siempre tomaban el tiempo para tratar de explicarme las cosas y todo. Y eso era una de las cosas más importantes que yo vivía con los japoneses y hablaba en casa con japoneses, en japonés, tratando. Igual miraba la televisión en japonés también. Y eso era muy importante porque aprendí a escuchar la entonación. eh, Era muy bueno para escuchar el japonés, la gramática y también para conocer la cultura japonesa que que les hacen, que les hace reír, cosas así. Y también estaba estudiando en una escuela de idioma japonés. Estudié como 1 año y 3 meses. Y igual en la escuela los profesores siempre hablaban solamente en japonés. Era complicado, pero muy, muy, muy bueno. Los profesores eran geniales. En fin. em, Así que la escuela también, siempre en japonés. Y después de 6 meses empecé a trabajar como camarera en un restaurant bar. Y, y eso me ayudó un montón. Así que en solamente 6 meses, después de empezar a trabajar, mi japonés se fue así. Y porque tenía que hablar con los clientes, tenía que ordenar, tenía que entender lo que me decía mi jefe y los otros, los colegas y todo eso. Y también tenía como en casa, estaba como practicando como frases que decir en el trabajo con mis amigos en la casa. Y en fin, tenía que hablar aún más y estudiar aún más cuando empecé a trabajar. Y eso me ayudó muchísimo. Después de solamente 1 año en Japón, mi japonés era tan bueno que no, no parecía como que solamente vivía 1 año allá. Y como, sí. Y otra cosa que me ayudó un montón es que desde que empecé a vivir en Japón, eh, omití hablar con... ¿Omití? ¿Cómo se dice? No sé, pero no quería hablar con franceses. Sí, como evitaba hablar con franceses porque sé que es muy, muy fácil y normal como ser perezosa cuando hay alguien a tu lado que habla tu idioma. Así que no quería estar con franceses porque no quería hablar en francés. em, Quería aprender japonés. Y así que como inglés no es mi lengua materna, así que inglés sí, me encantaba hablar también, pero francés no quería. Y eso me ayudó un montón, porque no tenía otra opción que hablar en japonés todo el tiempo. Y eso es lo que más me ayudó. Y después de 1 año en Japón podía pasar el GLPT-1.
que es el nivel más alto eh, de japonés de un test internacional. No sé si conocer. Pero en fin, es así que aprendí japonés. Viviendo en el país y si me veían cuando en mi primer año en Japón, especialmente los primeros meses, era terrible. Mi japonés, uff, qué vergüenza. Pero bueno, muy, muy mal. Siempre me equivocaba y nada, vergüenza. Pero a mí no me daba miedo como equivocarme, no me daba miedo. Así que siempre trataba de hacerme entender y, ¿sabes? Usando el lenguaje corporal, no sé si se dice así, pero bueno. Y tratando. Y nada, la gente es muy amable. Y si vos intentas hablar su idioma, te van a ayudar. Así que, nada, en un año se podía hablar muy, 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 muy bien japonés. No tan bien como cuando me fui de Japón, pero muy, muy, muy bien. Y es así que aprendí japonés. No francés, solamente japonés. Escuchando, mirando la televisión, mirando anime, manga. Porque los que miran muchos animes y mangas saben que se puede aprender algunas cosas escuchando, mirando. Y música, karaoke en japonés, hablando con la gente, saliendo y equivocándome también. Así que es así que aprendí japonés. Y ahora lo hablo todavía bien, espero, y no lo quiero eh, perderlo. Así que es así que aprendí japonés. Y ahora en japonés. こんにちは皆さん。また私です。キキです。なんでこのビデオ、この動画、この前の動画、4カ国語で、なんだっけ、自己紹介やってるビデオやった時にこんなリアクションもらうのは全然思ってなかったんで、すごく感謝してます。本当にびっくりだったんです。まさかこんなにいろんな人から温かい、メッセージをもらうのは全然思ってなかったんで、確かに友達が結構いっぱいいるんまあ日本もそうだし、アルゼンチンもそうだし、ニューカレドニアもそうだし、まあアメリカとかフランスとか結構いろんなところに、友達がいて、で皆さんからいつもなんか今どこみたいな、今何やってんのみたいな、なんかちょっと移動が多すぎてちょっと迷子になっちゃったんだけどみたいなっていうメッセージがすごい多かったんで、じゃあなんかビデオやってみようかなーっつって自分で思って、でビデオやっちゃったの。そしてなんか結構まあ日本人とは日本語で喋るとか、アルゼンチンの人たちとはまあスペイン語で話してるとかで、結構友達、まあ皆さん、私が全部のなんだろう、語学喋ってるのを見たことないんで、じゃあ面白いかなっつってで適当にやっちゃったの。で結構いいリアクションもらっちゃったんで、じゃあ今度少しずつどうやってあの日本語とかスペイン語を勉強したのかなっつっていうのをビデオで説明しようかなっつって。で特に日本語が一番聞かれるんですね。まあ結構ラチンっぽいんで、スペイン語話し始めようとしても結構普通だなっつって思われるんで、日本語が一番びっくりされる。で結構まあ当然だと思うんだけど、日本語は難しいの。で結構皆さんからなんかどうやって日本語勉強したのとか、難しかったのっていうのをすごい聞かれるんで、このビデオをやってます。
で、日本語は実は、小学校じゃないわ、中学校の、まあ、フランスの学校なんだけど、中学校の2年、3年、3年目から、始めて、で、中堅は、え5年間勉強したの。あの、えー高校卒業するまでに。で、5年間すごい久しぶりに日本語喋ってる。5年間勉強したの。で、あの、皆さん、高校の時に他の語学勉強してると思うんだけど、私の気持ちわかると思うんだけど、高校卒業する時に、この語学全然というか全く喋れないんじゃない？で、私もそうだったの。で、結構うまかったのね、高校の時に。で、いつも、トップっていうか、一番目だったの。あの、クラスの中にね。なのに、高校卒業した時に、まあ、自分の自己紹介とか、簡単な文章とかしかできなかったの。で、まあ、分かってたのは分かってたけど、すごく少ししか分かってなかったの。で、まあ、こんなレベルだったのかな。えーで、日本語忘れた。言葉文語まあ、言葉がね、そんなに多くなかったの。分かってる言葉。で、高校卒業してすぐ日本に行っちゃって、日本に着いた時に、10ヶ月ぐらいかな、シェアハウスに住んでました。で、シェアハウスには、15人で住んでました。で、その15人の中では、半分が、日本人で半分が外人だったの。でも、その外人の中でも結構皆さん、日本語がうまかったの。で、そのシェアハウスのスタッフたちは、まあ、普通に英語喋れたのね。だからその一番最初の時にはちょっとだけ英語で説明したりしてたんだけど、その後は全部が日本語だったの。で、その、1年間、10ヶ月間、まあ、ずっと一緒に住んでて、で、まあ、いつも日本語で喋ってたの。キッチンの中とか、テレビ見てた時にとか、あとパーティーとかやってた時にとか、全部が日本語だったの。で、まあ、テレビもそうだったんだけど、全部が日本語です。まあ、日本だからね。で、まあ、毎日毎日がずっと日本語だったの。で、もちろん、日本語学校も行ってたし、で、すごい勉強頑張ってたの。で、その日本語学校でも、先生たちは毎日毎日日本語しか喋ってくれなかったんで、まあ、難しいじゃ難しいだったけど、それが一番勉強になった。なんだろう、日本語しか聞いてない、日本語しか喋れないっていう、空境で一番勉強できました。えーまたもちろん大変だったけど、この中で勉強しました。で、日本人の皆さんはすごく優しいし、すごいゆっくり、わかるように喋ってくれたし、なんかいろんな方法を探して、体使ったりして、一応なんとか、なんとなくコミュニケーションは取れてたんです。で、日本に着いて6ヶ月後に、初めて、焼き豚焼き豚で働き始めたの。で、バイトをし始めた時から、すごい日本語がヒュッて上手くなっちゃったの。なぜかっていうと、まあ、本当にバイト始めてから、もうずっとずっと日本語しか喋れない。他の言語で言ってないんですけど、バイトやってる時にってさ、携帯使えないんでしょ。だから、言葉とか探せないし、すごい大変なの。だから、もっともっと頑張らないとやばい。で、バイトやってる時に、まあ、お客さんとも喋れないといけないし、オーダーも取れないといけないし、あともう、ボスっていうか、
まああれ日本語忘れちゃった。まあ、ボスと、まあ、他の、えー皆さんと喋れないといけなかったんで、まあ、すごい勉強になっちゃった。で、そのバイト始めてから6ヶ月後に、まあ、その日本に行って1年だけですごい日本語上手くなったんです。まあ、日本出てからの時と比べると、まあ、確かにそんなにうまくなかな、うまくなくなかったかったんだけど、すごいうまかったの。1年だけなのにすごいうまくなっちゃって、で、あれ日本語でなんて言うんだっけ、日本語能力試験の、1、もう受かっちゃったし、いえ、え、まあ、これぐらいすごいうまくなっちゃったの。で、その1年の中で一番、なんだろう、私には大事だったのが、日本語を勉強するためにはね、フランス人を避けてたの。っていうのが、自分の言語が喋れる人が隣にいると、まあ簡単だからすごく怠け者になるっていうか、フランス語を喋りたくなるの。だから、一生懸命フランス人と一緒にいられないようにしてたんです。フランス人が嫌いとかっていうわけじゃないけど、まあ、すごい、日本語を勉強したかったんで、一生懸命、フランス語じゃなくて、日本語喋るように頑張ってた。で、もう一つすごい大事だったのが、まあ、日本人、このビデオを見てる日本人の中で、あの、1年目の時から私のこと知ってるのが分かってると思うんだけど、1年目の時の私の日本語がすごく恥ずかしかったんです。で、私ね、自分でも分かってるんだけど、すごい恥ずかしかったんです。なんだろう。すごい下手くそだったんで。けど、最初からなんか、なんだっけ、間違えるのが全然怖くなかったっていうか、間違えないと勉強にならないっていう考え方で、結構まあ可愛い顔で間違いしてたんだね。結構間違ってたの。で、この間違ったりしてて、すごい優しい日本人たちに、まあいろいろ教えてもらったりして、で、まあ一生懸命毎日日本語聞いたりしてたし、音楽とか、カラオケとか、えーあとまあアニメとか漫画も見てたし、まあ友達の中でも結構漫画見てる人分かってると思うんだけど、結構漫画見るとき、まあアニメとか見るときには結構いい勉強になるんです。で、テレビもそうなんだけど、テレビ見るときには、日本語だけじゃないんだけど、日本語のイントネーションとか、あと日本人の文化とかもわかるんで、結構いろいろ聞いたり見たりするとすごくいいし、あとまあ、一番いいのは日本人と話す。で、日本人はすごく優しいんで、結構、あの、この人バカだなって言って全然思わされないんで、結構いい感じに勉強できる。それがそうだね。でフランス語をなんだっけ、えー、ちょ避ける避ける、そうでそうなんだね。で2年目からは、まあ専門学校で2年間、日本人と一緒に勉強してたんで、それも勉強でずっとホテルとかレストランで勉強じゃない働いてたんで、この1年後にはもちろん日本語がだんだん上手くなったんです。で、彼氏なしです。彼氏なしです。日本人の彼氏は一切もいなかったの。えへへ。それ、他の語学で言います。その後。まあまあまあまあ。っていうのが、その一番、1年目が一番大事だったの。日本語を勉強するには。で、今はすごく
日本語うまいんで、日本語忘れたくないんで、ぜひぜひ私に日本語で話してください。それです。それで日本語勉強した。So here's my video. I know it's super long, so if you watch it, I respect you. Just one thing I said in Japanese at the end, but I just thought about it afterwards, and I didn't think about it before, was the fact I forgot to mention it, but I never, never, never had a Japanese boyfriend. And I just want to mention that because most of the people say, oh, if you want to learn a language, it's so much easier if you get a boyfriend. So if you get a Japanese boyfriend, if you get a Spanish boyfriend. And well, I'm the example to say, but no, I've learned Japanese without any boyfriend. And especially for Japanese because Japanese is such a special language where there's a way of speaking for girls and for guys. So if you learn the way of guys to speak as a girl in the society, it's not very nice for you. So it's not actually a good idea to get a Japanese boyfriend. If you only make friends and you actually push yourself to just speak Japanese every single day with every people you meet, you will learn Japanese. And I'm gonna say that in all the languages. Donc je disais juste un petit détail auquel j'ai pensé quand je parlais en japonais, c'est que j'ai appris le japonais sans avoir un chéri en japonais. Un chéri japonais. Un chéri japonais. Donc je tiens juste à le dire parce que la plupart des gens pensent que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'avoir un chéri ou une chérie qui parle la langue. Et je suis l'exemple parfait pour dire que non. J'ai appris le japonais sans jamais avoir un chéri japonais. Et surtout pour le japonais, qui est une langue particulière parce qu'il y a une façon de parler pour les filles et une façon de parler pour les garçons. Et que si tu apprends avec un garçon, tu vas apprendre la façon de parler des garçons. Et dans la société japonaise, ce n'est pas très bien vu pour une fille de parler comme un garçon. Donc, ce n'est pas un conseil d'avoir un chéri japonais. Il vous suffit juste d'avoir des amis et de faire l'effort de parler en japonais tous les jours, d'écouter et de vous lancer dedans. Donc, c'était juste un petit détail, je voulais absolument le dire. Je le dis en espagnol aussi. Así que una cosa que pensé cuando estaba hablando en japonés es que aprendí japonés sin novio japonés. Y lo quiero decir porque hay mucha gente que dice, ay, pero mira, vas a aprender más rápido si tienes un novio. Si tienes un novio que habla el idioma que quieres aprender. Y puede ser cierto por algunos que puede ayudar, pero soy el ejemplo que no se necesita un novio para aprender otro idioma, especialmente por una lengua como el japonés, porque el japonés es un idioma muy especial, porque hay una manera de hablar para las mujeres y para los hombres. Y si vos aprendes con un hombre y aprendes a hablar como un hombre, en la sociedad japonesa, como mujer, no es muy bien vista. Bueno, no está tan bueno para una mujer hablar como un hombre en la sociedad japonesa. Así que no es un consejo para nada. Pero eso, lo quería decir. Que aprendí japonés sin novia japonés. Así que si ustedes quieren aprender un idioma, no se necesita un novio o una novia. Lo pueden hacer ustedes. Solamente tienen que hacer amigos y hacer el esfuerzo. Y como escuchar y practicar muchísimo. Lo pueden hacer. Si yo puedo, lo pueden hacer. So, I know it's super long, so I really respect you if you watch it. I really will be happy if you just watch in your language. But thank you again for the love and the support. And here's how I've learned Japanese. At some point, I will make other videos about Spanish and other stuff. But here you go. Thank you for listening and stay safe at home and healthy and spread love. Cheers.